السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم وصفة جديدة، وصفة سهلة مهلة. اليوم غادي نديرو لي زابيريتيف، بلاطويات نتاع لي زابيريتيف 4 أشكال ساهلين ماهلين. بوصفة سهلة وكيجيو ما شاء الله في المذاق وفي المنظر. نتمنى تتبعوا لا فيديو إلى الآخر وتشوفوا كل شيء بعينيكم. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des plateaux d'apéritifs, donc 4 sortes d'apéritifs faciles à préparer, que vous pouvez préparer vraiment à la dernière heure. Donc là, je vous montre un peu les ingrédients. Donc on va faire au saumon et au thon. Donc il nous faut du maïs, du fromage, des toasts et du pain de mie. Pour les sauces, on a la mayonnaise, on a un peu d'harissa. Voilà, puis on a les toasts comme ceci. Donc là, on va commencer par la première recette. Donc il nous faut du toast, il nous faut du fromage frais. Donc là, j'ai pris 2 sortes de goût. Donc un à l'ail et aux fines herbes. Et là, on va commencer à faire donc la première tapenade. Donc celle-ci, ça va être au thon et au maïs. Donc une boîte de thon, une boîte de maïs et je mélange donc ma crème fraîche. Donc là je rajoute ce fromage frais donc aux herbes et à l'ail et une cuillère de mayonnaise. دونك كما راكم تشوفوا معايا الوصفه الاولى بديتها. غادي نخصني واحد نتاع المايس وواحد نتاع الثوم. وهنا غادي ندير الوجبه الاولى او الوصفه الاولى بلي توست. لي توست هادو اللي مدورين هكا. غاد نطحن كاملين هاد العناصر. درت باكيه ديال الثوم، درت باكيه نتاع المايس، درت معلقه ديال المايونيز ومعلقه ديال الهريسه، ودرت هذيك لا كريمه تارتيني حتى هي درت بها نتاع الثوم والاخرى بلا ثوم، يعني حتى هي خلطتها باش تنسم هذيك الخليط ديالي. وصافي كي طحنت لا تابونات ديالي يعني داك الخليط كنحصلوا على هذا الشكل هكا. وجبت هذوك لي توست حليتهم كما راكم تشوفوا وغادي نكملهم كاملين نعمرهم هكا. كما قلت لكم راه طريقه سهله جد بسيطه وكيجيو بنان بزاف. يعني هادو اللي ما عندهاش الوقت في اخر لحظه تقدر تصاوبهم. ابخي تجيبوا هذا الفرماج اللي كيتباع هكا تاع لي زابيريتيف وديروه حتى هو ديروه باردوسي باش تعطيولهم يعني باش تشكلوهم شكلا ومعنى او يعني الشكل ديالهم كيجي زوين هكا. Donc voilà, une fois que j'ai mixé ma tapenade, donc voilà, ensuite vous prenez vos toasts, vous étalez, vous mettez le fromage par-dessus. Donc là c'est pour qu'on a fait le premier plateau. Là on passe à la deuxième recette. Donc la deuxième recette ça va être au pain de mie. Et si vous voulez les faire que au pain de mie, que vous n'avez pas les toasts, il y a la recette, une autre recette que j'avais préparée, donc que avec les pains de mie, des assortiments de canapé au pain de mie. Vous pouvez aller la voir. Je pourrais vous la laisser au barre d'infos pour la voir. Donc vous avez le choix. Donc là avec la même tapenade, j'ai mis mes 4 pains de mie que j'ai étalés à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et ensuite j'ai mis de la tapenade et ensuite le fromage. هنا كما شفتوا معايا هذا الشكل الثاني. درت البانمي اللي قطعته يعني فوت عليه واحد الرولو باش يعني ابلاتيه نردو رقيق. درت 4 هكا، درت فوقهم ديك لا tapenade كما شفتوا معايا الاولى. يعني كيف اللي درتها خلطتها في الاول شاطت لي عندي بزاف بها، درت بها حتى هي وزدت لهم الفرماج. وهداك لويتو غادي نديرو في الكونجيلاتور. درت في الكونجيلاتور خصو يشد راسو عاد نقطعو. وهذه الوصفه الثالثه شريت هذا لو بان اللي هكا يعني الكاري حتى هو كيكون كيديروا فيه هما لو فواغرا وداك الشيء. انا درت به هذا يعني هاد الاشكال هكا. درت هذيك لا تابونات كيف يعني الاولى نتاع الطون والمايس، وهنا غادي نزيد له لو سومون فومي، هذا يعني المرصويات نتاع السومون فومي. Donc la troisième recette, c'est
donc des pains briochés, donc des petits carrés comme ça. Normalement, c'est pour le foie gras. Donc moi, j'ai mis la tapenade, toujours la même, avec le maïs et le thon. Et ensuite, j'ai décoré avec le saumon fumé. Voilà, pour changer de goût, donc j'ai fait celui-ci au saumon fumé. Voilà, on obtient ce décor. Et je vais rajouter les échalotes par-dessus, donc comme ça, pour donner un goût encore un peu plus prononcé, avec des échalotes, pardon. Donc là, je vais rajouter un peu d'échalotes par-dessus. Ça donne un plus. فوالا كما راكم تشوفوا من بعد ما درت الصومون فومي الفوق، جبت هاد لي زيشالوت اللي كتكون هكا او البصله يابسه وبديت ندير فوقهم كما راكم تشوفوا. فوالا نفوتهم كاملين، وكل شيء هادو خصهم يمشيو ضروري للثلاجه باش تشد ديك الكريمه اللي طحنتها، خاصها تشد مزيان باش يبقى يعني في بلاصتو، ديك لا كريم تبقى معقده في بلاصتها. Voilà, donc on obtient ces magnifiques petits toasts. Donc je vais mettre au frais. Donc là, je vais mettre tout ça au frais. Il faudrait les mettre au frais avant de les servir. Mais c'est vraiment très facile. C'est donc des choses que vous pouvez préparer vraiment à la dernière heure. Ensuite, là, je vais passer à la 4e recette qui va être au pain de mie, olives vertes, thon et fromage. Donc هذه الوصفة الرابعة اللي غنديرها بالبان مي وبالزيتون الأخضر وبالثوم. فوالا فهذيك كانت شافت لي واحد شويه نتاع ديك الطابوناد نتاع الاول، وغادي نضيف فوقها يعني فيها المايس، فيها الثوم، وغادي نزيد عليها الزيتون ونزيد عليها الثوم عاوده، وصافي غادي نطحن هاد الكل هاد العناصر كاملين وندير بهم الطبقه او الوصفه الرابعه. Donc là pour la 4e recette, ça va être olives vertes, thon. Et donc il me restait encore un peu de la première tapenade, donc qui était à base de maïs et de thon. Là je rajoute donc les olives vertes et une boîte de thon que je mixe comme pour la première. Et là je vais vous montrer la 4e recette qui va être avec du pain de mie. Donc c'est vraiment très facile. Vous pouvez les préparer surtout pour les femmes qui travaillent et qui n'ont pas vraiment le temps. Vous pouvez préparer ces toasts vraiment à la dernière heure. Voilà, on obtient cette tapenade et on va commencer à faire donc notre 4e recette. كما راكم تشوفوا هذه هي الوصفه الرابعه. غادي نشد لو بان مي كما شفتوا معايا، غادي نمشيه بواحد الرولو هكا مزيان وغادي نقطع له دوك اللي داك الفوقاني يعني باش يجيو مقادين هكا كما راكم تشوفوا. دونك لا j'ai étalé les pains de mie à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et j'ai découpé tout ce qui est dépassé. Et là, on va faire une tranche aux tapenades, une deuxième à la crème au fromage frais plutôt, et une troisième, en fait, on rajoute le fromage et ensuite la crème. Voilà, et pour finir, notre tapenade qui est aux olives et au thon. Voilà, on commence à découper nos carrés. Donc je retire les contours pour que ce soit bien équilibré. فوالا غادي نقطع كاع هداك الشيء اللي كان زايد الفوق، وهنا غادي نقطعهم هكا كما راكم تشوفوا معايا على 2 أو على 4، يعني كما يبقى لكم الاختيار، بغيتوه كبار بغيتوهم صغار.
فوالا هادو الاولين درتهم شويه كبار وكنشكلوهم هكا بالفرماج اللي كيكون بالمذاق نتاع يعني مشكل فيه يعني واحد بالفلفل وواحد بالقزبر اشكال تاع الفرماج هكا صوت بهكا. وغادي نزيد نكمل معكم، غادي نعاود ندير معكم واحد باش يكون واضح مزيان. Donc là je refais une autre. Donc pareil, on fait le premier toast, on met de la tapenade, le deuxième le fromage frais, on retourne, ensuite on prend un fromage, on le met sur notre troisième partie, ensuite la tapenade, et là on peut changer, on peut faire le fromage. Donc c'est soit vous laissez le fromage vraiment à la dernière façade, ou bien vous pouvez mettre la tapenade. Voilà, tout simplement, et on découpe comme ceci, on décore avec le fromage, et voilà, on obtient donc nos quatre recettes. Alors j'ai sorti de congélateur les deux toasts que j'avais préparés comme ça, les roulés, et là à ce moment-là je peux les découper. Donc on obtient ces magnifiques toasts roulés qui sont vraiment très très bons. Voilà, vous voyez le quatrième modèle. فوالا كيما شفتوا من بعد ما درتهم في الكونجيلاتور قطعتهم على هذا الشكل هكا، وكاع لي طاس ديالي كاملين واجدين. ودابا غادي نوجدهم في لي بلاطو. دونك كنت درتهم في الثلاجه، يعني الحاجه اللي خدمتها نردها في الثلاجه باش تشد مزيان وصافي. من بعد ما كملت كامل لي طاس ديالي قطعت هادو اللي كنت درتهم في الكونجيلاتور وصافي قطعتهم هكا ودرتهم في لي بلاطو، وكنحصلوا على هذا الشكل اللي ساهل ماهل وكيجيو بنان بزاف كيعجبوا الكبار والصغار. نتمنى يكونوا عجبوكم، وإلا عجبكم بارطاجيو لا روسيت. وفوالا نقول لكم بصحتكم وراحتكم. Voilà, donc nous arrivons à la fin. J'ai préparé 3 plateaux de 4 sortes d'assortiments d'apéritifs. J'espère que la recette du jour vous plaira. Et si vous aimez, n'oubliez pas de partager avec vos amis, votre famille. Et puis je vous dis bonne dégustation et bonne année à tous et à toutes. Passez une excellente soirée en famille et bon appétit à toutes et à tous.